صل على محمد وآل محمد. اللهم 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 صل على. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Veceri ta'an oğvey vaşak kitiç oğ belha saçıdış an yasha gosas say hoş barmi. Ve vaşak kitir bahan fıtı alçı. Divnasta taram gado. Herişsa ve khan sabuyteş. Latsi an çulta ginnasit daqwaysa. Taq baq bal ham bekte bener. Taq oğu Fransa paçalqı يوقع غوردش أو باريجي ستراسبورغ أو نيتي أشت عشاقيتش تهنا قوانا إشتاعج داخش بينشان ملقيك بيش محتاجي أخ العيولة صاحك أخشر دال أندلة تحت ويعشانا خذ برت بولش خذ بيقمن إز خيتسلش إز دقديها تهن ساعة دقيقة بينشان بعزقر قيك لقى ملقيك بابا دال شيء أخيتم بولب سريع دال جش دول سيجر متك ده ليل دال شيء يسمى الحاش بولبش دال إيمان صابر وين الولد سنيق دق وجري بين بي باقي نخ بين قال بين بيرج دوادات كي نخ بينب تأخذ سبين شان يقي تحت سين خوش ده هم الداس باقي نخ ولون باقي نخ كي بجوز وقسك إز وقسك أدزيا تير شيء أوقات أمش حياة ماتك شخنيسك خالنخ باقنخ استبابة ماتك شخنيسك بيرابا خالنخ كتمج أتيج يبيرج حاد واخش يبيرج حقش دعكوس يبيرج دوادا ماتك شخني زامسك كينا حقلوش بعض عبيكش قول أحبكرش كاش أيكش شي دين بولجي بابا مهتكش خني إذن كي راح زعما دوا بيرج حد واخش كوجش كل حقلوش أتدش حقش دعكوش مهتك خني إيش بينا بدهتش بابا مهتكش خني تاخ دو سيئتا شلت أحد دق دوس حماجده تاخ تهنا إزمال مو صوتي بار حما وي دسل الشات ويقوم دسل الشات تهنا حنس أها تحسق أميالجده بال بس نيجا خم والوال خوشك خم بيجا خم بالياخش سقول خا تخونش عنوق دز هن إعشى تق يدين دولش هذا لعبها تخدي بس بن بواسش تخو ديسل دواسش تحت تبوا عبال تخ ديزل بس بواسش حمد أز سو تيبار سوق تو دال ميواغيل
السوقتو والخوشك ينرج غليبات غلاج تخلات حدا تخصا حدا ماركي حمي عن مهتك خنيات سلط حدا حصلج لا تحصلج تغندن سا اشتلاحت زغلق تغند بواق بال صبيت بال بات دق حبوج بال تغند تون مقت بسبل تغند غلغا خلده غلغا يا اخي دوش دوش غلغا يا اخي غلغا خلا شي قام ديزج شي قام يحيل شي قام قونه وسقا مار غلغا آلت تغند غلغا وسقا أت ودنت واخ قام فنا خلي فنا تقواشي تق بال باش اللي وسقا سموش آلت غلغا الله شيق أخياتم غلغا يدولش قونه يدولش يحيلش واش ديزوا ديك قيتم بولش اش داشق دالال احتو باقل بين تان اش عشا ديتل داري اسالوين اوز او فرنسي باتش حلقه او يوروبي ارح بولنخ كيدخ حزاس تاك ازيغي ساق دوش خطا ساق سحم الدراس دقيقه دا دقيقه ليندوي ويدا حديق دل يسوج داخداسوي تان تاتي دولش تان قمن دولش غلغي دولش تان صار حاديان تميخر دولش عليها كان نخدوي ويتق وي موك بيسلبات وي لا تدسلدات وي ديزلش تحيخن بج محتاجش وارها خذ بحت بولش داخل ده خذ بعشرة ديتلوش ده 23 فبراير 44 год لاخا وغلقا لاخا وعشرة ديتلو وكيكش ناتي وعشرة بلا خذ بولخ ويقام دعوسش باقي كينا وتحن بيتا خذ بعشرة قيتر خنط وكل تور ماتك دعيوز سغلقا كازيجي دي احتو بولشو غنو اصلدش دق اشاج دولش بوخشاج دولش دق نخبوين اش بوخش دح ماتك يواتش وكيكش نا حدش دول لوش دول سا اخر حبش بول بولخ اخر ايجا حماش فرنسي باتشالقي مسيا اخر دحوق جو حماش شي كسر اشا ايجي اخر شي كسر اخر حيجا حماش شي ديزل بقر دوخ اخر حد دوخ دول حما صند شي احتو بولج بولسق وغنو اصل دولار شي احتو بولج بولسق زعمك او كز قدر او داقلاسا او صحيان شي حوا احتو باشو كز سم ابس خوده لا الله عزيز ومسني يقر حمدير وي مخكر حمدير وي باشا دولار يكيجنا اشت يكيجنا خلر شو سول قاد وقت قلد جوسا دال شي الله شيق اخيرتو دال سي دول تهار ويتق ديقلن خدات يديقلوش خدات ساج دولش سبوسل دول سبيجيل دولش هذا حكات حنشول اعداء ود دال شيق اخيرتو وي ايمان اسلام تو دول دال شي وي بات تو وي دال صحو شو السلام عليكم ورحمه الله ابراهيم الصلاه Что придется с расками, нас будет много людей смотреть. Мы сегодня собрались здесь в честь дату 30-летия этнической чистки город Владикавказ и Пригородного района ингушской национальности. Я сам непосредственный участник всех этих событий. Все это происходило на моих личных глазах. Все, что там было в Пригородном районе, я видел боль и страдания нашего народа. После развала Советского Союза образовалось такое государство Россия. И первая кровь пролилась именно ингушская в это время. Наш народ пострадал и до сих пор страдает. У меня вот призыв есть к нашей молодежи. Вот видите, вот это все, это не все вот эти, которые, вот здесь, которые, вот фотографии, вот это все убиты. Вот это все я сам лично их всех видел. Вот это все. Вот через этот лес я шел. Вот видите, вон идут люди. Да. Когда с гор мы выходили, как раз я участник, я был в этом мебельная фабрика, Цигишприн, район Ди, Соисуца Акегинахбар. Когда мы там были, отсюда мы потом, когда нам сказали, что уже Назрань зашли войска, там Назрань захватили, и мы с гор пришли пешком, мы бежали. Без остановки, вот это все расстояние, мы бегом бежали, прибежали в Назрань. Когда мы в Назрань побежали, полная площадь, войска стояли. В это время Цигичи, молодежь, это вам, чтобы вы вспомнили, Цигичи Буаже, там
женщина уронила ребенка. Уронила ребенка, пропасть, погиб этот ребенок. Люди шли там, вот там люди шли босиком, в халатах, без носков, ничего, холод был. Если сегодня вот это, молодежь, это вас касается, если сегодня вы это забудете, и мы это забудем, грош нам цена. Почему я это говорю? Мы этого не должны забывать. Это наши люди. Вот это все, это наше целое, наше мясо. Кусок оторвешь, больно бывает. Ишнетесь? Мы не должны это забывать. В будущем мы должны проводить вот такие мероприятия. Дай Аллах, чтобы вот такой вариант у нас больше не было. Но наши враги стараются привести нас к этому, к второму геноциду. Поэтому мы должны стоять сплоченные, объединиться должны. И еще самое главное, у меня вот есть сейчас одна просьба ко всем. Нас очень сильно разделили на несколько частей. Вот нас разделили. Поэтому я сегодняшний призываю всех ингушей, вот это есть, внутреннее наше есть, вот это, ты этой стороны, ты этой стороны, отбросить, стать единым кулаком, стать ингушами галай. Мы должны стать галай. Не надо религию. В душе мы все мусульмане. Каждый пусть ведет свою сторону, пусть идет по своей дороге. Не надо обсуждать это, надо убрать вот это все и стать галай. Галай, в первую очередь галай давай. Если мы сегодня станем ингушами, никто нас не победит. Самая сплоченная нация в мире была это ингушская, галай. Но нас, наши враги, наши недруги разделили и специально нас повели в разную сторону. Поэтому сегодня мы страдаем. И вот Сульман, как сказал, наш глава сделал заявление, мы должны понимать боль наших соседей, мы должны это забыть. Забыть это. Забыть невозможно. То, что с нашим народом сделали, это невозможно забыть. Молодежь должна это помнить. Это мы должны, вы должны помнить. Каждый, вот это есть, вот вон тот парень, он, посмотрите, молодые они все молодые. Это было в Назране, кто помнит, есть мои ровесники, есть вот это, видите, вон. Я был в этой площади, смотрел это все. Как вот Сульман сказал, детей брали, наших детей брали, свиньям отдавали. Свиньям на корм отдавали грудных детей. Женщин беременных, женщин в роддоме с этажей выкидывали в окна, выкидывали. Женщину привезли на Назрань, помните, кто взрослые должны понять. Отрезали голову, засунули живот, зашили, и родной брат там стоял, посмотрел, когда узнал, у него разрыв сердца, умер его брат. Когда увидел сестру, ее голова была в животе. Вот так издевались. Парень, молодой парень, съехал с армии, поймали его, солдат, ехал в дембель домой, поймали его, полностью внутренности вырезали его, полностью корпус, только тело отдали. Вот так над нами издевались. Сколько наших людей было в заложниках. Все вот эти мединституты, вот эта школа, Беслановская школа, которую вот они на весь мир кричат, что там, вот там детей поубивали. А в этой школе держали наших ингушей заложников. В этой школе держали. Мединститут. Хотя у медиков есть, да, клятва Гиппократа есть. В этом институте сколько наших людей держали в институте. Убивали, молоды, кушать не давали, представляете? Заходили, забирали деньги, золото. Что только сами не творили. Все делали такой беспредел, и этот беспредел мы не должны забыть. Мы не имеем права, поэтому я вас всех призываю, кто здесь есть, здесь, кого здесь нету, давайте станем сегодня единым кулаком, станем галай, отбросим вот эти все распри. Нету, все, мы все одинаково, одно целое. Я вот призываю вас стать единым кулаком. И я очень от души благодарю вот этих ребят, вот эти ассоциации, которые сегодня проводят такие мероприятия культурные. Да, Аллах, это ваша работа, молодцы. Показывайте. Мы должны показать европейцам, что мы народ, мы не террористы, мы не какие-то там экстремисты там, или там криминальные элементы. Мы народ, который хочет жить. Все.
Вот такие побольше мероприятия. Кто сюда не пришел, может, по каким-то причинам не пришел, ничего, бывает это. Да. Но в следующий раз побольше проходите на это. Это же не политическое какое-то там мероприятие, это культурное мероприятие, и тем более сады, что метниги, хавечи, цахамдац. Надо отбросить вот это все и приходить. Шон, дерясол, баркахол, шон. السلام عليكم ورحمة الله. حتى سليم وإبراهيم ديسا حمدي هنا آخر يوم دستليشوش دات غلاو سجا دستليشوش حمدات دستن غلاوي از غلاو أت غلاو ألشوش وات حنيالش يزعما برجبي سانم يا حم تغن يا أخي تقا اتشدواش دي مدير تغن دردر سبويتش خن واخ اسحم بعدين دوجو سقو دي ناخ واخ زعما خشار دي عقيقتش دير بين رج مشت خند حت ابراهيم حمي اخري سليم وحمي عندي مشت خند حماش شو دي هنا قم إرش دواقش دي هنا غاز كعد إيزا دي هنا دوادج لات خيال توخش أقل مشكلة وأزدو رسلان وش يرهن تيجي شو دي هنا شو حتى يوم بال برس وغلاش تمسج خان لحتابز بالت حور دي هنا دقاش دي أخذ يخش بعد يا أخي أوخش تخدي ويداش دوسر قش شاو سبرا بحتا صالح الخاد بير مروي وانش جيل ديريفيزا لطلتا كوت بيان صوت حد وبيل بعشرة لتاد بكفكاز مالدا قماش وي أستيان تعدجي غلدجي تشدجي ما كادي هنا بيد بو باخل بلاريرش عدا وين دش سحم داشان صندوقكي وي فديديس وي أوقز تغن حارديان وي أوقز ليوش دالي ويوروب حد يحكا جرمانيا جان متجات وز فرنسا وعدخش اكر جانا ودي 10 كيلومتر ماركات وشهر ناقش ده دادوخش حادوخش وعاشدت وخش وقاحك وحمن دين داتس دول وي غد دخرت حور دي هنا كومونيست يرد عبيان ويانا ما يجيش حديلت بعد ما يجيش ما يجيش حديل ديوش تحمن قيت باتر وي حور تحماجي يرتو كان تحبرت بروي ما يجيش عمدون قاعد هنا دعامش كي شيخ مجبر وشيخ مجبر دي قروي ماجيك ديقها مس نح جماعتنا ازمو قمل دوز حمل دي ويك حمل دي تجدو حمدي وين دي هنا وي حل دالت وي دش سحم داشان وي دوخ دي وي قواش دي وي دارج دي ماركا اق تحكل روس قد يعني طبعا اوز يوروب حدا يحكي لي وجدي وي فديس وي ساعش خلديس ساعش سخولي وساتي دا بستين حقا مخبو دي هنا مخبها بعثنا دي هنا ده حد دين دعو الدوي صندوقكي تغن دي هنا أساسات واشيا كولتور سنتر واشيا دا نيتسي ستراسبورغي إن شاء الله دا شي بروملوي أخسحتي دوك ديسا قمال دا بردو دا نانتي وزمشكي لماني أساسات حواشي يوخي جوج حواشي يحكي يوتشي دالشي عندلي اسم بلي حقيقية ويقندي غرج انسا وحاور وقتزوي مس برج بواق برج زعين برج كيغ برج يا حمدي يدي دسلو دواتش حق عمل خادوي غلاش تم الله تابوجو بال بي مشت خند دريق خود دولش قحيقم بوجدت خو خار شر سليمانس وابراهيم انش تيبارديو نسا خاجلوش يدي عندت سدلت زعما شان خود دولش سان بعدين داتس تقا اتش خل حمدي تغندي هنا اوز مشكي تقوش ديانا تقا بقوش ديان تقا اتش غاقوت جبا كيغنا خباتوس بعدين صندوقكي ار دالو لوجو يدي دستلشو دداشان مسنين خالد بنير دال برتسع بوبوي آمين دال دي هنا وي ديزر وي داشر دال سولدو عقل وي وزن دال آمين دال راس خوشون آمين